स्वयं वृत्रासुर को विनाश करने को चाही नांते। से देवगण को अथर्प मुनि पुत्र दधीची शरणापन्न हेबाकू परामर्श देइछन्ति। दधीची मुनि प्रसन्न होई जेबे तांको अस्थि प्रदान करिवे तेबे सेही अस्थि निर्मित वज्र द्वारा वृत्रासुर को इंद्र निहत करने को समर्थ हेबे एवं देवगण निज निज तेज आउ अस्त्रशस्त्र फेरी पाइबे। एतिकी कही भगवान विष्णु अंतर्हित होइछन्ति। सुक उवाच ए रूपे इंद्रंकु कहिन विश्वभावन भगवान देवता माने देखुथिले तक्षणे अंतर्धान हेले श्रीकृष्ण आज्ञा परमाणे मागिले जाई देवगणी महत ऋषि अथर्वण जात हूँ इंद्र परित्राण हर से ऋषि अथर्वण बोइले देवगणे शुण जंतुଙ୍କ प्राण परित्राणे दुस्तर दुख निवारणे तुम्भे स्वभावे देवगण मरण दुख को न जान जीवन पाई प्राणीकर सुत कलत्र ए संसार एमंत प्राणी अच्छी काहीं जीवन मागिले दियई जेबे मागिबे नारायण तेबे बाके देव जीवन। देवगण उवाच जे प्राणी सर्वभूत ठारे आत्मार प्राय दया करे ईशत मात्रे देई प्राण करई प्राणी परित्राण तुम्भर प्राय पुण्य श्लोक जे अबा पुण्यवंत लोक ताहार एमंत विचार से न जानई परापर अज्ञान प्राणी जे माने पर संकट जे न घेने जाचन जा श्रेष्ठ लोकंकर केबे हे नहे हतादर। ऋषि उवाच ओ देवराज देव वृंद धर्म कहिल मोक्ष प्रद ए जे मोहर निज देह छाड़िबि न कर संदेह देह को धरि जेउ जान न करि जस पुण्य कर्म ताहाकु आत्मघाती कहि स्थावर अधिकटि सेहि जे प्राणी पर दुखे दुखी पर सुखरे महासुखी अव्यय अक्षय ए धर्म कहन्ति पुण्य श्लोक जन ए बड़ आश्चर्य लोकरे क्षण भंगुर देहे नरे करन्ति आत्म स्वार्थ भेद इह लोकरे अपवाद। सुक उवाच हेमंत कहि अथर्वण निश्चल करि आत्मा मन परम ब्रह्मे निवेशिले संयमे शरीर छाड़िले मन बुद्धि ब्रह्मे निवेशी एहि जगरे करि ऋषि तेजिण गले से शरीर जानिले देव पुरंदर एथु अंतरे देवराज विश्वकर्मा निर्मित वज्र मुनि अस्थिरे सुनिर्मित श्रीकृष्ण तेजरे मिश्रित विष्णु आज्ञारे ततपर से वज्रधारी पुरंदर से देवगण रे बेष्टित आरोही गज ऐरावत मुनिगण रे स्तुत होई त्रैलोक्य हरस कराई वृत्र मारणे देवराज सैन्य सहित
অশেষ বল সঙ্গে লই অন্ধকে জেহ্নে রুদ্র ধাই এ অনন্তরে রাজন কহিবা এক মনে শুণ সুর সুরঙ্কর রণ অত্যন্ত পরম দারুণ ত্রেতয়া যুগর আদ্ୟରେ হইলা নর্মদা তীরে রুদ্র বসু পুଣି আদিত্যে বহ্নি পিতৃ অশ্বিনী সুতে সাধ্য বিশ্ব দেবা মরুত রুহু দেব গণে বেষ্টিত বিরাজমান সম্পদরে বজ্রকু ধরি নিজ করে এভাবে ইন্দ্রকু দেখিলে অসুরে ক্রোধরে ধাইলে নমুচি দ্বিমূর্ধা সম্বর অনর্বা ঋষভ অসুর হয়গ্রীব যে বিপ্রচিত্তি অয়মুখ হেতি প্রহেতি শঙ্কুশিরাজে বৃষ পর্ব উৎকଳ পুলোমা দানব দানব দৈত্য গণ দক্ষ অসংখ্য আবর যে রক্ষ সুমাଳି মাଳି আদি যেতে সুবর্ণে হইণ মণ্ডিতে ইন্দ্রর সেনার অগ্রতে বଳେ ও গাଳିলে তুরিতে ইন্দ্রଙ୍କ সেনার সমূহ কাଳ অতি দুরাশୟ নিঃশঙ্কে দেই সিংহনাদ পুরিলে দানব দুর্মদ গদা পরিঘ বাণ প্রাস মুদ্গর তোমর শেষ শূଳ খড়গ পরস্বধ শতঘ্নি ভূষଣ୍ଡି আୟୁଧ এ যেতে অস্ত্র শস্ত্রমান দেবଙ୍କୁ কলে প্রহারণ অসুর সরোবর শণে দৃশ্য নুহନ୍ତି দেবগণে পুণ পুণ হি পড়িবারে নক্ষত্র যে সনে মেঘরে যে শস্ত্র তেজ দানবর କିଛି ନ କଲା ଦେବଙ୍କର ଯେତେ ଅସୁରଙ୍କ ଆୟୁଧ ସକଳ ଦେବେ କଲେ ଛେଦ ଏଥୁ ଅନ୍ତରେ ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତ ଦାନବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋପିତ ଶିଳାର ସଙ୍ଗେ ଦ୍ରୁମମାନ ଦେବଙ୍କୁ କଲେ ପ୍ରହାରଣ ଦୈତ୍ୟ ନିଷ୍ଫଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଆତ୍ମା ଦେହକୁ ନିନ୍ଦା ବହି ଯାହାକୁ ରଖନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଅସୁରେ କେତେକ ମାତର ଆତ୍ମାର ଦମ୍ଭ ଯହୁ ହାତ ଦେଖି ଅସୁରେ ଭୟ ଚିତ୍ତ ସ୍ୱଭାବେ ବିଷ୍ଣୁର ବିମୁଖ ରଣେ ଲାଭିଲେ ମହାଦୁଃଖ ସ୍ୱାମୀ କି ଛାଡ଼ି ସଂଗ୍ରାମରେ ପଳାଇ ଗଲେ ପ୍ରାଣ ଡରେ ବୃତ୍ର ଅସୁର ଚୂଡ଼ାମଣି ସୈନ୍ୟ ପଳାନ୍ତି ବୋଲି ଜାଣି ଏମନ୍ତ ଦେଖି ବୃତ୍ରାସୁର ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ବୋଲଇ ଉତ୍ତର হে বিপ্রচিত্তি অনর্বন নমুচি শুণ মো বচন জাত হইলে সংসার মরণ ধ্রুবটি তাহার মৃত্যু যে দ্বিতীয় প্রকার সার বলন্তি এ সংসার ব্রহ্ম ভাবনে দেই চিত্ত যে প্রাণী প্রাণ হয়ে হত যে রণক্ষেত্রে প্রাণ দেই বীর শয্যারে রহে সই বলই দাস জগন্নাথ ইন্দ্রবৃত্র যুদ্ধ চরিত ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং ষষ্ঠ স্কন্ধে বৃত্রাসুরযুদ্ধ বর্ণনম নাম 10ম অধ্যায়।